Ang ihatag sa idolo sa katauhan sa probinsya sa Biliran, si Atty. Glanzong. Jonel, daghang kayong salamat. Mayang buntag sa inyong tanan. Una sa tanan, magpasalamat ko aning barangay. Mao ni ang barangay nga naghatag na kong pinakadakong daog sa tibok probinsya sa Biliran. Para nako nagtanaw ko og utang kapuputon sa inyong tanan, sa atong katawhan. Human akong tuyo sa 132 ka barangay ug 12 ka sitio nga mga dagko. Naubos na ang akong istorya. Naubusan sa ko hunahon ug unsa pa ba akong iistoryang lain. Pero dako kay ako pasalamat sa ilaha nga ila kong gitagaan aning maayong gasa. Abi ninyo nga no, dinhi ninyo makita kung unsa sila kahugaw, unsa sila kamakakot. Akong ipakita sa inyong tao. Ang tao na way kahadlukan, moatubang yun sa katawhan. Gusto ko moatubang sa inyo ha, personal nga motubang. Kay gusto na ko ipakita sa inyo ang akong naong nga makilatis ninyo. Kung namakak ba ko o nagsulti ba to sa makamatuoran. Kung ila kong pasangin lang, napakakon ko, naasa kong hunahuna, na ila o nag-isusi ang ilang pagsa-pagsa nga pasangil kanako. Dili ba? Moranig napulo kasugo, pero dili napulo kasugo sa Diyos ko, dili napulo kasugo ni Roger Espina o Jeriboy Espina. Kay naadiri sa likod ang ilang pangalan. Sa ako bang gigingon kaganina, mana? Ila siguro ning gi-research. Pero gusto na ko ipakita sa ilaha karon sa inyong atubangan. Kung gi-research nila. Kung tinud-anay nga nag-estudyo sila kung unsa yun ang akong gisulti nganong sayop man ang spelling sa akong pangalan. Double N ang akong pangalan. Usara ka N ang gibutang dinhi. Buti pasabot, wa sila mag-estudyo, dili tinud-anay ang ilang ipaabot sa inyo ha. Nga ilang kunuhan ebidensya. Di na palandaan, nakita na dili sila magtinud-anay og sulti sa inyo ha. Double N ang akong nga, dili single N. Ikaduha, dirita sa sugo ni Espina, numero 3. Naingon diri nga gaw-gaw kuno ang medisina ug bukbukon ang mga bugas. Sa libuan ka tawo nga akong gikaistorya, wa kay makasulti nga nagsulti ko niini nga mga pulong. Nga bukbukon ang bukbukon ang bugas, gaw-gaw ang medisina. Suma sa mga nakabati nako. Nagyaw-yaw ba kong ingon ani? Wala, dili ba? Wala gyud. Dirita sa suko ni Espina numero 5. Geothermal. Matunaw kuno ang isla sa Biliran matod pa ni Glanzong. Naghisgot ba kog geothermal? Wala usab. Kamo mismo ang testigo. Wa ni nako gisulti. Gusto lang nila ipasangil nako. Dirita sa ikalima nga buwa, o ikaupat nga buwa ni ang pasangil ni Roger Espina. Nabawi kuno niya ang mga school bus. Arita sa word nga nabawi sa iyang paningkamot. Unsa may buti pasabot sa nabawi? Kung nabawi nimo ang usa ka butang, buti pasabot. Nabawi nimo kay dili panag-iya sa taong imong gibawian, bawian, dili ba? Nabawi nimo tungod kay may pudir ka pagbawi. Unsa man ang school bus propiedad sa gobyerno. So pwede bawion gikan kanako, dili ba? Kinsa may naglingkod sa gobyerno? Si Espina. So may gahom siya kay siya ang representante sa gobyerno. Pagbawi, maong nabawi niya. Pero ang upat pa, wa niya bawian ang tanan. Kini palanggahan nilang isulti. Ipakita nila sa ato na wa ang atong kabataan sa ilang kasing-kasing. Mauni ang hulagway sa atong kabataan ubos sa ilang pagdumalang kanato. Makaako mo ngayon ani ang naong sa atong kabataan o sa atong pamilya sa mga nakakita diri sa duol. Mauni ang hulagway unya sa atong kabataan kung pasagdan nato. Ang unsay naa sa atong utok dili nato mabasa, dili nato mabuang atong utok pagbasa. Matod pa sa Korte Suprema, tan-awa ang binuhatan. Tan-awa nato
ang school bus. Sa dinha pa nagdagan ang school bus, may habal-habal po sila ko kaatbang, dili ba? Pagkawa sa school bus, nawa po ang habal-habal. Bitaw. Derita sa barangay, diretso sa kabukid ng barangay, dilang akong anan, kay makatultol sila kinsay akong buti pasabot. Nag-meeting ko dito sa akong mga leaders. Nahibog na lang ko ning siga ang akong matang, ang leader ni Espina na nasa kong atubangan. Hingko man ang, kung sinay tabo, basin na sayop ka, ako ning mga leader din eh. Ang tubag niya, dong, katapusan to na akong bayad, usa ka libo nga pamasahe sa akong bata karong Marso. Human anak, wa ko'y obligasyon kang Espina. Kay baw kong unsa ang akong kasakit sa tulo ka tuig. Nga naman, ang pamasahe dito sa bukid, usa ka libo ang kada buwan sa bata. 10,000 ang tuig, 30,000 ang tulo ka tuig na nawa si Glenchong. Nagbayad siya tungod kay nawa ko, ug si Espina ang naglingkod nawa ang school bus. Kaniadtong dinha ko, di siya mo bayad. Libre ang iyang bata mo sakay. Karong nawa ko, 30,000 ang iyang gibayaran suod sa tulo ka tuig. Nakaamgo siya. Kalibo man buwan. Mausad na ang naamgo sa atong katighanang nanay. Pero na akong libot dito sa kawayan. Pagkainupa, ningan hanggang yung may sugo, mga nanay. Attorney, gusto sila mo baliskad kuno sila sa imuha. Nakahuna-huna ko ba ang eleksyon sa atong lugar? Mura yung circus. May mo baliktad nga to, may mo baliktad nga rin, may mo tumbling dito, may mo tumbling nga rin. Mag-ayo yun. Huwag di masao. Wa na hinoy dawaton sa katapusang oras. Dili ba? Pero niingon ang mga nanay sa kawayan, may dakon sila'y kondisyon. Nahagdok yung kondisyon. Niingon ko, kung saan ang kondisyon? Padagana lang yung kung balik ang school bus. Nakaingon ko, ayaw kong tagayan ang kondisyon na nasa kong kasing-kasing. Huwag ako ng barugan. Karon, ang uban nasulti naman akong tanan, no? Pero ako lang ibalik para sa mga wala nakabatid. Gipahinumduman ako atong katawhan nga na usa din na katawo si Manlangit na priso hangtod karon. Nanuman kay gwardya ni Glenchong. Gusto nila nga wa ko'y gwardya. Tanawa akong pulis nga gi-assign sa ako. Unsa may nahimo, unsa may nahitabo, gitangtang sad nila. Ila ang gahom, ila ang poder, ila ang impluwensya, mahimo na nila. Kung mahimo na nila nako, mahimo na nila sa ordinaryong katawhan. Bitaw. Ang katong nanay, nga ang iyang yuta, iyang ipalugit sa iyang anak, nagidakop, tungod kay iyang yuta, napalit na day kuno ni Espina, sagwa siya bayri. Napriso, na may court records din ha, kitsa mang yuta ang iprinda, ako, akong pamilya. Na, taga-barangay Villa Consuelo. Pero dili ko magkadinig tao, pwede ninyo pangutanon nga to. Kana timailhan lang nga ang balaod, pwede gamiton pag-abuso sa katawhan. Pero kada adlaw sige tagsunod sa balaod nga naman wa na tay katungod nga ato gisurrender nato tanan sa gobyerno. Usara ang gibilin nato ang katungod pagpili kung kinsay imong palingkuron sa sistema nga gitawag og gobyerno. Pagsakto imong pagpili, moabot ang kaayuhan sa imong hangin. Pagsayop ang imong pagpili, magsakit ang tanan. Kita ang pagpili imo ra gyud. Nga naman way balaod magdikta kung kinsay imong butaran. Dili ba? Tanan panahon, tanan adlaw, nagsunod tag libuan ka balaod. Timailhan sa atong pagsurrender sa atong katungod tanan sa gobyerno. Pero ang pagpili way balaod. Nga naman imo ra nang katungod, imo ra gyud. Sanglit unta ang eleksyon, way binuang, way limbungay, way tikasay. Kaya ang politiko nga manlimbong, dili nimo masaligan sa gamay nga butang. Dili sa nimo masaligan sa mas dagkong butang. O di nimo masaligan karong adlaw, o bisan kanusang adlaw sa imong kinabuhi. O dili nimo masaligan ang politikong limbungan sa usa ka kinabuhi o kinabuhi natong tanan. Mao ni akong pinaka-importanteng mensahe sa inyong tanan. Pero kagabi nag-ingon ang ilang gobernador, wa ko na may programa. Excuse me. Mas mayo tag maminaw sa dire. Kaya ang among programa, among gi-estudyohan. Ang among programa, among gi-research. Ug unsa gyud ang atong kahimtang. Magsugod tas programa kay mo'y pinaka-importante akong ipaabot ninyo. Katong preliminaries lang ni. Magsugod ta sa basic postulate sa among programa. Unsa may basic postulate? Ingon ani. Unsay kahimtang sa imong katawhan? Kadaghanan sa atong katawhan nagpuyo sa kapobre, kawan-on, kagutom, kalisod sa panginabuhi. Dili ba?
May na lang tadinhi kay murag Nore Sinso tagamay. Ang dito gyud sa bukid, ang dito gyud sa pikas nga parte sa atong isla. Tuwa ang pinakadaghang pobre, tuwa ang pinakadaghang naglisod na tao. Kinsa may musulbad ana nga problema? Ang gobyerno. Kinsa man ang naglingkod, ang mga representante sa gobyerno, ang congressman, ang gobernador. Ayaw na lang pagmayo ang mayor kay gamay ra ng pondo. So klaro ang atong basic postulate. Ang problema sa katawhan, kapubri, kawadon, kagutom, kalisod sa mas kadaghanang katawhan sa atong probinsya. Kinsa may musulbad? Ang congressman, ang gobernador. Pero unsa may inyong nakita sa ilang pagsulbad sa atong problema, sul sa 18 katuig. 18 katuig gikan atong 1995 hangtod karon 2013. 18 kadugay kay panahon. Pero unsa may inyong mahinumduman sa ilahang pagdumaha ka nato? Bugas, sardinas ug noodles, dili ba? Sayop o sakto? Mao nay pirmi na itong mabatian. Pero di pod kada adlaw ihatag nato kay nagsubang raman sa buwan nga pula. O di ba? Kanang gusto lang sila mo hatag nato. Kung dili sila mo hatag nato, wa tay mahimo. Naata ubos sa ilang kaluoy. Pero sayon mo nga dili na mao ang epektibong solusyon pagtubag sa kapobre, kawadon o kagutom sa atong katawhan. Unsa man ang among tubag sa among grupo, ibutang ang bata sa eskwelahan. Mao na ang among solusyon. Dili sayon, dili dali, pero mao na ang epektibo nga solusyon. Sa among pagsulbad ani nga problema, sa akong paghuna-huna, wa pa ko kay bawang pila na kauras na akong gihinuna-huna. Unsaon gyud pagsulbad nga magtangtang natong kadaghanang katawan sa kapobre, kagutom o kalisod sa kinabuhi. Naami gitawag pod nga guiding principles. Basic postulate, ang problema kinsay mosulbad. Ang guiding principle namo mao ni ingna ko kung sayo. Una, sa guiding principle namo mao ni ang presyo sa paralito sigig saka kada tuig. Sakto o sayo? Sakto. Ang kita sa katawhan naara diha kutob o di gani ning punhod pa. Pero hinay kayo ang pag-uminto. Sakto o sayo? Kung hinay ang uminto sa atong kita, uwa mo taas ang atong kita, ang presyo sa paralito sigig taas, makaapas kahata? Dili. Kung dili takaapas, ang atong mapalit na pagkaon kada tuig magtikagamay hangtod ang atong iyan magsigig sagit sa kagutom. Dili ba? So tungod niini, ang among guiding star, ang among guiding principle, simple lang, formula. Patasa ang kita sa tao, paubsa ang gasto sa tao. Mao na ang among gisunod pirmi nga guiding star. Kung baga ang buwan pa, mao na among gisunod kaming tanan nga nasa inyong atubangan. Kung maminaw mo sa mga pangsulti sa atong mga kandidato, ini nga grupo, mao na ang among guiding star. Patasa ang kita sa tao, paubsa ang gasto sa tao. Tanawa, gi-brown out ta kaganina. Kay nasuko, kay bugamay man ang ilang kita. Mutaas ang inyong savings, dili ba? Tanawa to. Wa ko mag-istorya og simple lang nga theory. Sa panahon nga din ako nagserbisyo sa inyo, naa ang mobile clinic o ang 32 ka doktor, dentista o uban pang mga medical support staff. Ano man, idako na nimo sa barangay, dako na kayong savings para sa mga tao dito. Kaya di na mo pliti pagnari o pagbalik, paubsa ang gasto sa mga tao. Ang school bus, wa ko manukot sa katawhan. Ngano, gikan to sa inyong sigarilyo o ilimnon, gikan to sa buhis. Tanawa, di ba? Mahal karon ang sigarilyo o ilimnon tungod sa dugang nga buhis. Ipaabot o balik sa congressman, dapat ang responsibilidad sa congressman gamiton ni aron mas taas pa ang maabot. Makaabot yun na itong balik sa katawhan nga mo'y nagpasingot pagbayad ni ini adlaw-adlaw. Ang school bus, unsa may buti pasabot, paubsa ang plete sa mga bata. Diba? Katong school bag, napakuisaan sa mga bata, ang sapatos o ang bag na may ligid. Oh, wa ko kalimutan. Gani, ang akong sahad atong nagtuyo ko sa mga barangay, gusto lang ko